हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब चैनल लक्ष्मी विद्यालय आपण मानक स्वागत करुछि। हाय पिलामाने, आजी आमे ओडिया वर्णमाला देखिबा। ओडिया वर्णमाला को दुई भागरे विभक्त करा जायछि, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। प्रथमे आमे स्वर वर्ण देखिबा। स्वर वर्ण होउछि ओ, ओरे आकार आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रु, रु, ए, ओई, ओ, ओ। आउ थरे देखिबा ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रु, रु, ए, ओई, ओ, ओ। एबे आमे व्यंजन वर्ण देखिबा। व्यंजन वर्ण गुड़िक होउछि क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ज, र, ळ, व, तालबेश, मूर्धन्येश, दन्तेश, ह, अनुसार, विसर्ग, चंद्रबिंदु। एबे आमे देखिबा अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण गुड़िक होउछि ड, ढ, य, ल एवं क्ष। स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। प्रथमे आमे स्वर वर्ण देखिबा। अ, अरे अरट, आ, आरे आत, हर्षई, हर्षई रे इटा, दीर्घई, दीर्घई रे ईश, हर्षऊ, हर्षऊ रे उई, दीर्घऊ, दीर्घऊ रे उणा, रु, रु रे ऋण, ए रे एक, ओई, ओई रे ऐरावत, ओ रे ओट, औ, औ रे औषध। एबे देखिबा व्यंजन वर्ण। क, क रे कमला, ख, ख रे खट, ग, ग रे गछ, घ, ଘ ରେ ଘର, ଚ, ଚ ରେ ଚକ, ଛ, ଛ ରେ ଛତୁ, ଜ, ଜ ରେ ଜଟ, ଝ, ଝ ରେ ଝରଣା, ଟ, ଟ ରେ ଟଗର, ଠ, ଠ ରେ ଠକ, ଡ, ଡ ରେ ଡଙ୍ଗା, ଢ, ଢ ରେ ଢମଣା, ଅଣ, ଅଣ ରେ ବଣ, ତ, ତ ରେ ତରା, ଥ, ଥ ରେ ଥଳି, ଦ, ଦ ରେ ଦରଜି, ଧ, ଧ ରେ ଧାନ, ନ, ନ ରେ ନଈ, ପ, ପ ରେ ପଥର, ଫ, ଫ ରେ ଫଳ, ବ, ବ ରେ ବଗ, ଭ, ଭ ରେ ଭାଲୁ, ମ, ମ ରେ ମକା, ଜ, ଜ ରେ ଯୁବକ, ର, ର ରେ ରଥ, ଳ, ଳ ରେ ନଳ, ୱ, ୱ ରେ ଟାୱାର, ତାଲବେଶ, ତାଲବେଶ ରେ ଶଗଡ଼, ମୁଧନେଶ, ମୁଧନେଶ ରେ ଷଣ୍ଢ, ଦନ୍ତେଶ, ଦନ୍ତେଶ ରେ ସପୁରୀ, ହ, ହ ରେ ହଳ,
କ୍ଷ କ୍ଷରେ କ୍ଷେତ ୟରେ ଗୟଳ ଲରେ ଲତା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଏକରେ ଶୂନ 10 ଏକରେ 1 11 ଏକରେ 2 12 ଏକରେ 3 13 ଏକରେ 4 14 ଏକରେ 5 15 ଏକରେ 6 16 ଏକରେ 7 17 ଏକରେ 8 18 ଏକରେ 9 19 ଦୁଇରେ 0 20 ଦୁଇରେ 1 21 ଦୁଇରେ 2 22 ଦୁଇରେ 3 23 ଦୁଇରେ 4 24 ଦୁଇରେ 5 25 ଦୁଇରେ 6 26 ଦୁଇରେ 7 27 ଦୁଇରେ 8 28 ଦୁଇରେ 9 29 ତିନିରେ 0 30 ତିନିରେ 1 31 ତିନିରେ 2 32 ତିନିରେ 3 33 ତିନିରେ 4 34 ତିନିରେ 5 35 ତିନିରେ 6 36 ତିନିରେ 7 37 ତିନିରେ 8 38 ତିନିରେ 9 49 ଚାରିରେ 0 40 ଚାରିରେ 1 41 ଚାରିରେ 2 42 ଚାରିରେ 3 43 ଚାରିରେ 4 44 ଚାରିରେ 5 45 ଚାରିରେ 6 46 ଚାରିରେ 7 47 ଚାରିରେ 8 48 ଚାରିରେ 9 49 ପାଞ୍ଚରେ 0 50